नमस्कार दर्शक बंधु आज हेउछि अगस्ट मास 19 तारिख मंगलवार। आज दिन जाकर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसंतो नजर पकाइबा। ता पूर्व आपण मानक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक एवं सब्सक्राइब निश्चय करिवे। तेबे आसंतो संपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर पुणी 25 पर्यंत बढ़िला चाषी पंजीकरण। खरीफ ऋतु धान संग्रह पाई राज्य सरकार चाषी पंजीकरण अवधि 5 दिन पर्यंत वृद्धि करिसेंती। पंजीकरणर समय सीमा चलित मास 20 तारिख थिबा बेले 25 पर्यंत वृद्धि करा जायछि। ए संक्रांत रे खाद्य जोगाण एवं खाउटी कल्याण विभाग पक्षरु एक विज्ञप्ति प्रकाश पाइथिबा नै विभागीय मंत्री कहिसेंती। तेबे 2025 रु 26 खरीफ पंजीकरण प्रक्रिया को सरल करिबा पई सरकार बड़ पदक्षेप नैछंती। चाषी को आउ देबाको पड़िबनी वंशावली प्रमाणपत्र, जहाँकि वंशावली प्रमाणपत्र बदल रे एथर चाषी को सेल्फ डिक्लेरेशन देबाको पड़िबो। ए नै सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म सबु जिल्ला को पठाई दिया जाइछि। चाषी को आउ आरआई पाखको जिबाको पड़िबनी। चाषी सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म रे दस्तखत करी रजिस्ट्रेशन करिवे। एथि सहित डिक्लेरेशन पई आउ 5 दिन अर्थात 30 तारिख जाय समय देइछंती सरकार। तेबे चलित खरीफ रे एपर्यंत 13.34 लाख चाषी पंजीकरण करिथिबा जणा पड़िछि। परवर्ती खबर ए वर्ष दीपावली रे खुशीर वर्षा। जीएसटी रिफॉर्म सहित कर्मचारी भत्ता वृद्धि करि पारंती सरकार। एथर दीपावली रे केंद्र सरकार तांका कर्मचारी एवं पेंशन भोगी एक बड़ उपहार आनी पारंती। गोटे पटे महंगा भत्ता बा डीए एवं महंगा सहायता वृद्धि पई प्रस्तुति चलीथिबा बेले अन्य पटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीपावली पूर्वरु जीएसटी संस्कार लागू करिबा विषय रे कहिसेंती। ए नै साधारण जनता, व्यवसायी एवं विशेष करी सरकारी कर्मचारी माने एहार सीधासळख लाभ पाई परिबे। प्रतिवर्ष सरकार 2 थर डीए वृद्धि करंती, थरे जानुआरी रे एवं अन्यटी जुलाई रे। एबे जुलाई 2025 पई परवर्ती वृद्धि सेप्टेम्बर रे घोषणा हेबार आशा करा जाउछि। तेबे गणमाध्यम रिपोर्ट अनुसार एथर डीए 3% वृद्धि पाई पारे। जदि एहा हुए तेबे डीए 58% होई जिवो, जहा कि एहा दीपावली पाखापाखी लागू होई पारे। परवर्ती खबर नवेम्बर रु आरंभ हेबो पीएम आवास योजना बंटन प्रक्रिया। पर्यायक्रमे आवास घर देबे राज्य सरकार। प्रधानमंत्री आवास योजना रे घर खंडे पाइबाको अपेक्षा करिथिबा लक्ष लक्ष गरीब परिवारंक पई आसीछि खुशी खबर। नवेम्बर मासरु आरंभ हेबो पीएम आवास योजना बंटन प्रक्रिया। तेबे पर्यायक्रमे दिया जिवो आवास घर। भाग होइथिबा एवं भिन्नक्षम हिताधिकारी को मध्य घर देबे सरकार। एथि सहित प्रधानमंत्री जन्मदिन अवसर रे अंतर्दय योजना रे हिताधिकारी को घर बांटिबे सरकार। परे पर्यायक्रमे घर पाइबे हिताधिकारी। परवर्ती खबर पोस्ट ऑफिस रो धमाका स्कीम। मासिक 12,500 टंका जमा करंतु 40 लाख रु अधिक रिटर्न। जदि आपण एक सुरक्षित एवं विश्वासयोग्य निवेश खोजुछंती तेबे पोस्ट ऑफिस रो पब्लिक प्रोविडेंट फंड बा पीपीएफ योजना एक उत्तम विकल्प, जेउठारे आपणकर निवेश सुरक्षित एवं टैक्स फ्री रही थाए। एही योजना वर्तमान शुद्ध 7.1% हार रे वार्षिक चक्रवृद्धि अनुजाई रिटर्न देउछि, जहा कि एही योजनार मैच्योरिटी समय 15 वर्ष रहिछि। जदि आपण प्रति मासरे 12,500 निवेश करंती तेबे वार्षिक 1,50,000 हेबा सहित 15 वर्ष धरी निवेश कले मोट जमा राशि 22,50,000 टंका हेबा। सेथिरे शुद्ध हिसाब कले आपनको मिलिबो 18,18,209 अधिक शुद्ध। तेबे आपणकर मोट मैच्योरिटी राशि हेबो 40,68,209 टंका। तेबे एही योजना पूर्ण भाबरे विपद मुक्त अटे, जेउठी कोनोसी टंका हराइबार कोनोसी आशंका नाही। परवर्ती खबर राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी बड़ सूचना। आसंता मासरु ओडिसा रे आरंभ हेबो एसआईआर। मुख्य निर्वाचन अधिकारी आरएस गोपालन सोमवार एक बड़ सूचना देइछंती। आसंता मासरु ओडिसा रे स्पेशल इंटेंसिव रिविजन बा एसआईआर आरंभ हेबो बोली मुख्य निर्वाचन अधिकारी कहिछंती। 24 वर्ष परे ओडिसा रे एसआईआर आरंभ हेबो। ए नै जानुआरी 7 रे फाइनल वेरिफिकेशन बाहरिबो। एथि सहित कांग्रेस बीजेडी आपत्ति अभियोगर सब जवाब दिया जाइछि बोली से कहिछंती।
ବିଜେଡି ଅଭିଯୋଗର ଦୁଇ ଥର ଜବାବ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ଭିତ୍ତିହୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ସହିତ ଲୋକଙ୍କ ଆସ୍ଥାକୁ ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୋଲି ସିଇଓ କହିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ରାଜ୍ୟରେ ଆହୁରି ବୁଥ୍ ସଂଖ୍ୟା ବଢିବ, 38,000 ରୁ 45,000 କୁ ବଢିବ ବୋଲି ସିଇଓ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆହୁରି 5 ଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ, ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଗତକାଲି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ସଦୃଶ ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି, ଯାହା ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ଏହି ଲଘୁଚାପ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରି ବର୍ଷା ସହିତ ବିଜୁଳି ଏବଂ ପବନ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି, ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ଜାରି ରହିବ ବର୍ଷା। ଏଥିପାଇଁ କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ଗଜପତି ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଏବଂ ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ଗଞ୍ଜାମ, ବୌଦ୍ଧ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଏବଂ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ସହିତ 30 ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିପାରେ। ବିଶେଷ କରି ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର ଏବଂ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଭାରୀ ବର୍ଷା ହେବ। ଏଥିସହିତ ସମୁଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପିଛା 40 ରୁ 60 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠିପାରେ। ଏଥିପାଇଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ 18 ରୁ 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏହି ତାରିଖରେ ଦେଖାଯିବ ରକ୍ତ ପରି ଲାଲ ଚନ୍ଦ୍ର। ଜାଣନ୍ତୁ ଭାରତରେ କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠି ଦେଖାଯିବ। ଆକାଶରେ ଘଟୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ମହାଜାଗତିକ ଘଟଣା ସବୁବେଳେ ମଣିଷକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଆସିଛି। ଏହିପରି ଏକ ଦୁର୍ଲଭ ଏବଂ ମନମୁଗ୍ଧକର ଘଟଣା ହେଉଛି ବ୍ଲଡ ମୁନ୍ ବା ରକ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ର। 2025 ମସିହାରେ ପୁଣି ଥରେ ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ରକ୍ତ ପରି ଲାଲ ଦେଖାଯିବ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ 2025 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7 କିମ୍ବା 8 ତାରିଖରେ ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ବା ବ୍ଲଡ ମୁନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏହା 2025 ମସିହାର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଏକମାତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହେବ। ଏହି ଦିନ ପୃଥିବୀର ଛାଇରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଏକ ରକ୍ତିମ ଆଭା ଧାରଣ କରିବ, ଯାହାକି ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଭାରତରେ ଦେଖାଯିବ। ଏଥିସହିତ ଏସିଆ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ୟୁରୋପର କିଛି ଭାଗରେ ନଜର ଆସିବ। ତେବେ ଭାରତର ଲୋକେ ମହାଜାଗତିକ ଦୃଶ୍ୟକୁ ରାତି 11ଟା ରୁ 12:22 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିପାରିବେ। ଏହା ପାଖାପାଖି 82 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଲାଲ ରଙ୍ଗରେ ବୁଡିକି ରହିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିକାଶ ଭାରତ ରୋଜଗାର ଯୋଜନା ପୋର୍ଟାଲର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ସରକାର। ଚାକିରି ସହିତ ମିଳିବ ଭତ୍ତା। ସୋମବାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିକାଶ ଭାରତ ରୋଜଗାର ଯୋଜନା ପୋର୍ଟାଲ। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରମ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଉଭୟ ନିଯୁକ୍ତିଦାତା ଏବଂ ପ୍ରଥମ କର୍ମଚାରୀମାନେ 1 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ନେଇପାରିବେ। 1 ଜୁଲାଇ 2025ରେ ନିଯୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଜନାକୁ କ୍ୟାବିନେଟ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲା। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆଗାମୀ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 3.5 କୋଟି ଚାକିରି ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନା 1 ଅଗଷ୍ଟ 2025 ରୁ 31 ଜୁଲାଇ 2027 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏଥିରେ ନିଯୁକ୍ତିଦାତା ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଥର ନିଯୁକ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବେ। ଏଥିସହିତ ପୋର୍ଟାଲ କିମ୍ବା ଉମଙ୍ଗ ଆପ୍ଲିକେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ୟୁଏଏନ୍ ନମ୍ବର ଅପଲୋଡ କରି ଲାଭ ନିଆଯାଇ ପାରିବ। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନାରେ 2ଟି ଭାଗ ରହିଛି। ପାର୍ଟ ଏ ରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଭତ୍ତା ପାଇବେ ଏବଂ ପାର୍ଟ ବି ରେ ନିଯୁକ୍ତିଦାତାମାନେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଣିକି ଋଣ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ୟୁପିଆଇ ଆପ୍ଲିକେସନରେ ମିଳିବ ଋଣ। ଯେଉଁମାନେ କମ୍ ପରିମାଣର ଋଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର ଆସିଛି। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା ପରେ ୟୁପିଆଇ ରେ କ୍ରେଡିଟ୍ ଲାଇନ୍ ସୁବିଧା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ୟୁପିଆଇ ଆପ୍ଲିକେସନ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, ଯାହା ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ବା ଆରବିଆଇ ଏହି ସୁବିଧା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରିଛି। ଯଦି ଏହି ଯୋଜନା ପ୍ରକୃତରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ, ତେବେ ଏବେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଋଣ ପାଇଁ ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଘରେ ବସି ଏହି ସୁବିଧା ସହଜରେ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇ ଫିନଟେକ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ନୂତନ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ୟୁପିଆଇରେ ଛୋଟ କ୍ରେଡିଟ୍ ଲାଇନ୍ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନାହିଁ।
एथिपाई फोन पे, पेटीएम, नाभी एवं भारत पे भली एप्लिकेशन व्यवहार कराजिब। एथि सहित आईसीआईसीआई भली बड़ बैंक एवं कर्णाटक बैंक भली छोट बैंक मध्य एभली करबाको प्रस्तुत हेउछन्ति। परवर्ती खबर, सुभद्रा टंका आसी नथिले पुणी मिलिबो समस्त किस्ती टंका, सूचना देले प्रभाती परिडा। सुभद्रा योजना रे बाद पड़िथिबा हिताधिकारी प्रसंग रे प्रतिक्रिया रखिछन्ति प्रभाती परिडा। समस्त योग्य हिताधिकारी पाइबे पुणी थरे सुभद्रा तृतीय किस्ती टंका। केवाईसी डाटा एंट्री रे समस्या पई एही त्रुटि उपजुथिबा देखिबाको मिलिछि बोली उपमुख्यमंत्री कहिछन्ति। तेबे योग्य हिताधिकारी द्वितीय किस्ती एवं तृतीय किस्ती टंकार वंचित होइथिबा जणा पड़िछि। तेणु सर्वे चलिछि, सेमानंको खूब शीघ्र सुभद्रा योजना रे पुणी थरे शामिल कराजिब। गत 9 तारिख रे राज्य सरकार तृतीय किस्ती सुभद्रा टंका बांटिछन्ति। सरकारंकर सूचना अनुसार पाखापाखी 1 कोटी महिलांको एही टंका मिलि सारिछि। सर्वमोट 3टी किस्ती रे मोट 15,000 टंका पाइछन्ति 1 कोटी रु अधिक हिताधिकारी। जेउमाने सुभद्रा टंका पाई नाहंती तांको पई बड़ सूचना। सुभद्रा पोर्टाल पुणी थरे खोलिबा नै घोषणा करिछन्ति उपमुख्यमंत्री। जेउमाने पाई नाहंती एवं काहीकि कटिछि जानिबाको चाहुछन्ति सेमाने वेबसाइट को जाई एहार कारण जानि परिबे। सुभद्रा पोर्टाल रे ए नै नुवा फीचर आसीछि। पोर्टाल खोलिबा परे जानि परिबे। जनसेवा केंद्र रे भी ए नै तथ्य पाई परिबे। बैंक अकाउंट एवं आधार तथ्य मेल खाउ नथिले सुभद्रा आवेदन खारज होई जिवो। जदि आपणकर बैंक अकाउंट रे भूल आधार तथ्य दिया जाइथिबो तेबे आवेदन रिजेक्ट होई जिवो। सेही बळी अनेक हिताधिकारींकर ई केवाईसी होई नथिबारु सेमाने भी सुभद्रा तालिकारु बाद पडिछन्ति। अयोग्य तालिकारे सेमानंकर ना रहिछि। विस्तृत तथ्य सुभद्रा पोर्टाल माध्यमरे पाई परिबे हिताधिकारी। केवल सेतिकी नुहे किंबा अन्य तथ्य मेल खाउ नथिले भी सुभद्रा तालिकारु अयोग्य घोषित हेबे। आउ बड़ कथा हेउछि तथ्य संशोधन कला परे पुनश्च आवेदन करी सुभद्रा टंका पाई परिबे। सुभद्रा योजनार सामिल हेबाकु थिबा महिला मानकर बयस 1 जुलाई 2024 सुधा 21 वर्षरु कम होई नथिबा आवश्यक। सेही बळी 60 वर्षरु अधिक कोनसी महिला सुभद्रा योजना रे सामिल होई परिबे नाही। एमाने जदि आवेदन करिथिबे तेबे सेमानकर ना काटी दिया जिवो। तेबे आपण माने हमर एही भिडियोटी को केउ जिल्लारो देखुचंती एवं आपण माने सुभद्रा टंका पाउछंती कि नाही कमेंट माध्यम रे लिखिकी निश्चय जणाइबे। एवं सुभद्रा योजना संपर्क रे लेटेस्ट अपडेट सर्वप्रथमे पाइबा पई हम चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। परवर्ती खबर, रैपिडो करिबो फूड डिलीवरी, स्विगी जोमाटो को देबो टक्कर। बाइक टैक्सी पई प्रसिद्ध कंपनी रैपिडो एबे स्विगी एवं जोमाटो सहित प्रतियोगिता करिबा पई फूड डिलीवरी फील्ड रे प्रवेश करिछि। ए नै कंपनी निजस्व खाद्य वितरण सेवा रे परीक्षण आरंभ करिछि। वर्तमान एही सेवा ट्रायल पर्याय रे अछि एवं केवल किछि मनोनीत अंचल रे आरंभ करा जाइछि। रैपिडोर एही सेवार ना ओनली रहिछि। रिपोर्ट अनुसार ओनली कंपनी आपणको स्विगी एवं जोमाटो तुलन रे प्राय 15% कम मूल्य रे खाद्य जोगाइब। तेबे एहा संभव कारण होइछि एहार प्रतियोगी मानक परि रेस्टोरेंट गुडिकर 30% पर्यंत कमिशन नेइ नाही। एहा बदल रे प्रति ऑर्डर पई एक स्थिर शुल्क मॉडल रे काम करिब, जहाकि रैपिडो डिलीवरी जोन सीमित रखिब। जहार दुईटी लाभ हेब। प्रथम लाभ इंधन खर्च एवं व्यवहार रे ह्रास पाइब एवं द्वितीय लाभ हेब जे रेस्टोरेंट रो ग्राहक मानक पाखरे खाद्य शीघ्र पहुंचिब। रिपोर्ट रे एहा मध्य उल्लेख करा जाइछि जे मेनू एपरि भाबरे प्रस्तुत करा जिवो जहा द्वारा रेस्टोरेंट रो मार्जिन को प्रभावित न करी ग्राहक मानक सर्वाधिक लाभ दिया जाई परिबो बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर, 22,225 जण करि नाहंती ई केवाईसी, जहा फल रे खाउटी बंद हेबार रहिछि संभावना। चलित वर्ष सरकार खाद्य निरापत्ता योजना रे मिलुथिबा खाउटी कार्ड जालियाती को धरिबा पई ई केवाईसी व्यवस्था अपनाइले। 6 मास धरी राज्य सरकारक कसरत परे भी बहु हिताधिकारी ई केवाईसी दाखल करि नाहंती। एणु जेउ माने ई केवाईसी भरि नाहंती राज्य सरकार जुलाई रु 3 मास पर्यंत सेमानक राशन कार्ड बातिल सहित खाउटी सामग्री जोगाण बंद रखिचंती। एही 3 मास भितरे ई केवाईसी न भरिले कार्ड रद्द होइजिबो बोली जोगाण मंत्री कहिथिले। एहा सत्वे भी राजधानी भुवनेश्वर रे ई केवाईसी रे सेतेटा अग्रगति देखिबाको मिलिनी। तेबे राजधानी भुवनेश्वर रे 1,03,000 परिवार मध्यरु 3,40,502 जण लोक खाउटी सामग्री पाउथिले, किंतु ई केवाईसी प्रक्रिया रे 3,18,278 जण भाग नेइछंती। बाकी रहिछंती 22,225 जण।
ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ବନ୍ଦ ହେବାର ସଂକେତ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଫିକା ପଡ଼ିଲା ସୁନାର ଚମକ, ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜି ଦର କେତେ। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଭୂ ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ ପାଇବାର ସଂକେତ ମିଳିଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଆଜି ଘରୋଇ ବଜାରରେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟରେ ହ୍ରାସ ଘଟିଥିଲା। ତେବେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,02,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 92,740 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ସେହି ସମୟରେ ରୂପା ମଧ୍ୟ 100 ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା ହୋଇଛି ଏବଂ କିଲୋଗ୍ରାମ 1,16,100 ଟଙ୍କାରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହସ ହସ ମୁହଁରେ ହସ୍ପିଟାଲ ବେଡ୍ରୁ ନବୀନଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା, ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ନବୀନ ନିବାସକୁ ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପୁଣି ଥରେ ହସ୍ପିଟାଲ ବେଡ୍ରୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥର ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ନବୀନ ନିବାସ ଆସନ୍ତୁ। ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ଦଳୀୟ ନେତା, ସମର୍ଥକ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ପରୋକ୍ଷରେ ନବୀନ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲ ନ ଆସିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି ନବୀନ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ଅଛି। ସେ ସୁସ୍ଥ ଥିବା ନେଇ ଏକ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। ନବୀନଙ୍କର ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ପରେ ତାଙ୍କର ସମର୍ଥକ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ନିକଟରେ ଖୁସିର ମହଲ ଦେଖାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବନ୍ଦ ହେଲା ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ ଯାତ୍ରା, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି। ଜାମ୍ମୁର କାଟ୍ରାରେ ହେଉଥିବା ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ ଯାତ୍ରା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ଖରାପ ପାଣିପାଗ କାରଣରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି। ପରମିଟ୍ କାଉଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବାରୁ ନୂଆ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କାଟ୍ରା ବଜାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ଭୂସ୍ଖଳନର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏଥିରୁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନେ ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ରହିଲେ ବଡ଼ ବିପଦ ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ଆଗରୁ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବାହାରି ସାରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଫେରିଯିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ଏନେଇ ଲାଉଡସ୍ପିକର ମାଧ୍ୟମରେ ଘୋଷଣା ଦେଇ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି ଯେ ଆସନ୍ତା କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅତି ଭାରୀ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହି ସମସ୍ତ ଅବସ୍ଥା ମନରେ ରଖି ପରେ ଯାତ୍ରା ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ କହିଛି। ଭିଡିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ।